you have very nice outfit. Ovo je za provat, da? Perfect. Thank you. My Ovo je za very provat. generous To je za house prvo, storage made it. to su svi. There you go. Thank you and to your respect. Did I give you the almonds? Ja. Right. Ja sam uzeo Sofija, probao sam svi. Один, да? Nisu ni ove loše, daj još malo probaj. Тогда еще раздачу. Baš su dobre. Спасибо большое. Dosta će nam ovo biti jedno. Такие лимоновые. Aha, to do sada? Jer nemoj se gurati, reci ono, kuriš nešto. Uvijek probaj pa da znaš koje se više sviđaju. Dobre su mi i svi poranti. Bolji su mi ovi. Ja ovo mi je više za svi. Ja volim i s mamom. Ой, Миги, человек, вопрос.